बेलायनो किरिमेसिसा हर नांगै थाफ्ला सालांगा सगन्तला रुततमा इंडियान बैंकनि नांगमानि डकुमेन्ट्स पातिमु क्राक्सल फुनि दामसिनि तामाजरा सयजरमो तमुनो हरबथानि बिदेरक सकपाय हिनके तेबो किरिमेसिसा कतर पातिमु पातिउइ थांकामन पातिमु तै ताबुक बेलायनो उफ्ला कापला सारायजा आमसायो क्राक्सल फुनि जरो बुबाग रेखर आगुनि सगन्तलाव तमा इंडियान बैंकनि बिसिंग कसम कसम हगल अंकरबा नखा मर्निं वाक खालायनाय एबा फुंगो हिमनाय र हाइनेबे लगलगिनो सावतां थानाते हरबथानि रनो कक्तमा हलायका आससिमिया सगन्तला मार्केटनि सिकिउरिटि रगबो पातिमोतै इंडियन बैंकनि मेनेजार शिव शांति सिंहनो साहलायका कक्तमा मानखिनो बैंक मेनेजार बो फाइसपायका आबायकिनो नायमोथांते हरबथारि रगबो फाइसपायका हाइनेबाय हरबथारि मानका फियाबा हाबानुनि नांगमानि डकुमेन्ट्स रक खामै थाप्ला साका जों फेरांनि सिमी ससारखि नांगै हर नांगा हेनिबो वानसुकजाका पातिमोतै बैंकनि मेनेजार साका हरनि जरबो सिकिउरिटि करितों मानै फियाबा बैंको हर नांखे बोथाना मानै चतो दंगो आसुसिमिया आबनो करिबो बैंको सीसीटीवी कैमरा बो थेबाजाक पातिमंगो बसु जरते कत रांनि देरामं देराखा ताबुक बो सावै पान्यागो हिनै सावै खनारिका ওই ছটার দিকে আমরা কল পাইছি কল পাওয়াতে আমরা এসে যে স্টার্টার যে সবই লাগেন না তা আমরা লকারটা দিয়ে কাটার পরে আমরা ভিতরে ঢুকতে পারতেছি না আগুন ধোয়া জল দেওয়ার পরে গ্যাসের ভিতরে ঢোকার পরে সব আগুনটা কটার সময় লেগেছে? 6টা। কটার সময় এসেছিল আপনারা? আমরা লগে বিয়ে বসছি কল পাইছি লগে বিয়ে বসছি। এমনি এটা কোন জায়গায় কি তার লাগছে কি তোর ইন্ডিয়ান ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রি? হ্যাঁ ইন্ডিয়ান ব্যাংক। ইন্ডিয়ান ব্যাংক? হ্যাঁ ইন্ডিয়ান ব্যাংক সুগন্তলা রোড। কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি তো এখন কাগজ আছে ডকুমেন্টস আছে কম্পিউটার 2টা এসিও আছে আর বাকি কি এখন গেছে আমরা তো আর কিসের থেকে লাগছে কি কিছু? এর আগে শর্ট সার্কিট। আর আগুন নিভাতে কতক্ষণ লাগবে আপনাদের? এই মাত্র শেষ হইল এখন 6টা থেকে এসে কাজে আমরা দেখা গেল আপনার কয়েকজন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ে। হ্যাঁ এই তো ধোয়া আপনার ভিতরে ঢুকান দিতেছে না। तो डिटेल्स देखना पड़ेगा, अभी तो प्रीलिम्स हम लोग बोल नहीं पाएंगे, है ना। सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ मैं बता पाऊँगा क्या डैमेज हुआ, कितना का डैमेज हुआ। अनुमानिक कितना अभी नहीं बता पाएंगे दादा, वही बोल रहे हैं, सब तो देखना पड़ेगा ना। जब तक हम लोग प्रॉपर चेक नहीं करेंगे कैसे बता पाऊँगा। बैंक में कोई गार्ड वगैरह नहीं रहता? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं रहता है। दूसरे बैंक तो में रहता है ना आप लोग? नहीं आज सच अभी नहीं रहता है। सिक्योरिटी हम लोग ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, तो गार्ड तो नीड नहीं है। फायर सिस्टम नहीं है आप लोग का? हाँ है ना, है। कितने बजे लगा? 6 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन आया है, बस अभी हाफ एन आवर को लगा फायर स्टेशन वाले आ गए। मैं अभी चाबी लेके आया, ओपन किया तब, क्योंकि अंधेरा था, ठंड का दिन है, उस समय पता नहीं चला, बट अभी नॉर्मल सिचुएशन है। आपका नाम? शिव शांति सिंह। बैंक का? इंडियन बैंक शकुंतला रोड। সুগন্তলা রোডে ইন্ডিয়ান ব্যাংক একটা আছে, তার মধ্যে কীভাবে আগুন লাগছে খবর পেয়ে আইলাম। তারপরে দেখলাম ফায়ার সার্ভিস স্টাফ আগুন নেভাইতেছে। কিছু স্টোরের কাগজ ছিল, ক্যাশমেও যেটা ফালতু কাগজ আছে ওরা স্টোর করে রাখছে। স্টোরের মধ্যে কারেন্টের থেকে সম্ভবত আগুন লাগছে। যার ফলে যেটা কম্পিউটার কিছু আর্টিকেলস করা গেছে আর কি। এমনি কেউ কি গার্ড টার্ড থাকে না? গার্ড তো ব্যাংক তো বলতে পারবে। हरदामा पातिमोतै रुतुमुं जेंगिरिखा नायमथरक थाबो मामला यागुया साकै आसो सिमिया फुंगनि जरबो अबाहागि किरिबेसेसा हरदामा पातिमोनो किथिंगि ताबो आमसयो बेलायनो किरिकरो सालायजाक स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि धनतेरस धन समृद्धि धनतेरस नि बागै 3 नभेम्बर नि सिमी 14 नभेम्बर जरा तंगनाय सेबकाहाम खाइकलायमुं तेई सकात যত মাनै পাইমানি লগিও তংনাই রাংসাকনি পয়সা আবনো কারে ব যত মাनै পাইমানি লগিও সকাত ব তংনাই মেগালা কিড্রো 40 গ্রাম নি রাংসাকনি কানমাनै দেলিলা কিড্রো খে কাইথাম রাংসাকনি পয়সা হিরানি কানমাनै नि बायनाओ 100% खाइकलायमुं तेई रांसाकनि कानमानै नि बायनाओ खे 25% खाइकलायमुं हिरानि कानमानै पाइमानि बाम्पार लाकी ड्र खे मालयेशियाव थांनायनि ट्रिप रोजाकनाय गोजाम कानमानैनो सोलाय गोताल हलमार्क गोनां रांसाक बायनायनि सेबकाहाम रोजाकनाय धनतेरस धन समृद्धि जतनि नगनो पहर के चंसाय तंथु त्रिपुरानि जत लकुरंनो न धनतेरस धन समृद्धिनि बागै खाकाहाम याफारो स्वर्णकमल ज्वेलर्स निनि सोलाय तेबो खाचु। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को
जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिसितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दाव तंनाय सिरिसितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमखा কাঠি জাংশন আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভেজ এবং নন ভেজ কাঠি রোল রুমালি রোল সুরমা রোল বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন প্রকার নন ভেজ ব্যঞ্জনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম দামে সুস্বাদু খাবার খেতে হলে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে আমাদের ঠিকানা কাঠি জাংশন নিয়ার বিজয় কুমার স্কুল বিজয় কুমার চমুনি আগরতলা ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমাদের এই সুস্বাদু খাবার অর্ডার করতে এখনই যোগাযোগ করুন 7005826827 এই নম্বরে My Chota School run by Maple Foundation we provide pre-nursery nursery LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care we observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So, if you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258001111 or 9612339985. Bilekina koktumak kaham hasini lokorongni bagai khunjukai kisa joraroi khnawi najabadi ketaw jorani kaham shabduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong aragya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak najadi mano aragya da complete homeo health solution romdi kaham ke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar buri rogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srai rogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal no khobai dal bidal bemugrongni kaham ke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hangke aragya the complete homeo health solution by kurangi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Opurupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir